So good morning mga kabante. Adlaw rong Domingo mga kabante no. Time check is 9:30 no. So di pa tag-argaw mga kabante no nya di ata sa pinakasentro nila kay mamalit ta og pinakalamian pagkaon diri sa mong lugar is torta mga kabante no. So magpalit ta diri torta ato og yung suwayan og palit og tilaw og ilang torta og tinuod bagyong lami kayo. So mao ni pinakalami diring torta mga kabante ng palitanan no. So di ata sila ang balay. So sa balay tagida mga kabante kay mao kuno ni ang palitanan og pinakalami din hing torta. Onya mga kabante, mipalit na ta sa ilang lami kayong torta mga kabante no. Sa 50 dig usana ni mga kabante. So ato ning natilawan mga kabante lami gyud kayo no. Onya ato pong naila-ila ning tag-iya diri mga kabante no. Si Nanay GC Magalones no taga Argao mga kabante. Onya palit ta og unom ka box day atong napalit. So kung makangari mo og Argao mga kabante no. So ayaw nyo si Piata, ngarian ninyo ang torta ni Nanay GC.